This is a new video from Easter Free TV, and today we're gonna talk about very exciting topic today. But before we talk about that, we'll be talking about the reality here in Canada, la réalité au Canada. Ok, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la réalité du Canada. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Easter Free is about finance, real estate, and also technology. But we also talk about lifestyle and how we can help people get through whatever challenges that they are facing in their life. Okay, so but before we go through the topic, imbere yuko dutangura kuvuga exactement kuri topic nzanye no munsi itarakora hasi ishushe, nashaka kwanza muanze muklike like and then subscribe to the channel. So I'm gonna give you 3 seconds. Please like and subscribe to the channel, and then we can dive into today's topic. La réalité au Canada. C'est quoi la réalité au Canada? On va parler de la réalité au Canada par rapport à nous les immigrants et par rapport à nous les Africains et par rapport en général du pays, le Canada. Alors, avant qu'on parle de ça, c'est vraiment un topic qui est très intéressant et je suis excité à parler de ça. Mais j'aimerais que vous cliquez sur s'abonner or subscribe in English, and then comment and share this video. So I'm going to give you 1, 2, 3 seconds. Did you do it already? Good. Thank you. Thank you for subscribing to the channel. If you haven't done so, please go ahead and subscribe. So the reality here in Canada is what we're going to be talking about here today. C'est quoi la réalité du Canada en général? Alors, abantu benshi, par exemple, twebwe tuva mu bindi bihugu, turaza tuvuye mu bihugu bitandukanye, muri Afrika par exemple, tukaza ngaha muri Canada tuje gutangura ubuzima. Wanashaka bamwe muri twebwe tugahera à zéro. On commence à zéro. Cyangwa ukaza ufise a little bit of baggage cyangwa background, and then ugasanga birakoroheye kwiadapta ngahanye muri Canada. Par exemple, je ndababwiye histoire yanje gatoya kugira tubandanye kuri topic. Umunsi wa mbere nshika ngaha muri Canada, nurukiye muri Vancouver. And then I Vancouver kuri airport, I was like, oh my goodness, am I in China or what? Kubera Canada ni multicultural country, ni country il multicultural. So harimo abantu benshi, harimo abahindi, harimo abashinwa, harimo abanyafrika, harimo abantu européens. Donc mugabo muri Vancouver specifiquement aho nagiye kuba jewe, harimo abashinwa benshi. Alors nshitse no kuri aeroport hakora abashinwa gusa, and I started wondering if I'm in China or in Canada. Alors c'est ça, la réalité a commencé dès ce jour-là. Et puis nk'aba immigrant dufate, urashobora kuza uvuye nko mu gihugu, dufate uvuga icongereza cyangwa uvuga igifaransa, hama ukaca wibaza yuko ushitse muri Canada, c'est bon, je vais parler le français ou bien je vais parler l'anglais. Nka jewe personnellement navuga icongereza vraiment turavuga, turaza kuvuga icongereza nibarari. Ndashika muri ntuze muri Vancouver, umuntu wa mbere nyakiriye kuri airport aravuga ibintu, ndamubwira ati come again. Ndamubwira nti come again. Arambara ati what are you coming to do here in Canada? Aravuga nyene muri accent y'Igicanadien. Ndavuga ati qu'est-ce qui va se passer? Ndamubwira ati no, actually I speak French. Can you speak in French please? And then uwo muntu aravuga ati okay, reka mvuge mu Gifaransa. Avuze mu Gifaransa acavuga muri cya Gifaransa ca accent y'Abakebekwa. Avuze accent y'Abakebekwa, ndavuga nti yawo guho karabaye. None nze gusaba bavuge mu Kirundi cyangwa ati reka nikaze rero. Let's go back to the English. But speak slowly please. And then from there niho yatanguye kunyumvisha, ndamwumvisha, ndamubwira nti umvirize jewe uvuge bukebuke ico, kandi nari umuntu mvuga nti akongereza ndashobora kwakwanya bukebuke. Aravuga bukebuke, arambaza what are you coming to do here in Canada?
Aha, ndamubwira ati that one I understand. I'm a student, I'm coming to study here in Canada. Muca mwumva n'ivyakurikiye byose, then ndagenda ndi establisha muri Canada jusqu'à maintenant maze imyaka 10. C'est juste un résumé un tout petit peu kuko turiko tuvuga la réalité du Canada en rapport avec nous autres les Africains, les immigrants, ni réalité iyi. Ikindi kintu gikunda gushika kuri twebwe turashika hariho ukuntu abantu baza muri Canada, soit uza uri nk'umu international student canke ukaza uri nk'umu travailleur qualifié canke ukaza uri kuri visa juste visite, urumva, canke ukaza nk'umu réfugié ukideclara après ukaba umu réfugié. Mugabo dans tout ça ubushaka abantu benshi baza muri Canada b'abamigra baba bashaka kuzoshikira kuri statut yaba permanent resident, kuba umu resident permanent canke ukaba umu citizen ngaha muri Canada. Alors ivyo byose biba bise processus ndende gose, video nokora kuri ivyo ewana ntiyopfa ivuye mu nzira ntiyohera. Nshaka kurezima juste kugira ndababwire c'est quoi la réalité du Canada. Alors comme muri East Africa tuvuga en rapport avec les finances, turavuga en rapport avec la technologie. Again, for those who don't know me, my name is Audrey. I'm a East Africa owner, and I talk about finance, technology, and real estate as well. But today we're talking about the reality here in Canada as an immigrant, right? So that's what we're talking about today. And nico gituma ndiko ndababwira kandi ko ndavanga indimi, ndavuga Igifaransa, Ikirundi pourvu que twumvikana. Alors iyo réalité rero ngene iba uno munsi ca dufata juste kuri point imwe ya finance. Urumva yo muri finance uraje ngaho muri Canada ushitse muri réalité yo muri Canada. Abantu benshi bazi yuko uvuye ngaho muri Afrika uje muri Canada ubutunzi ati karabaye, ubutunzi buraje, umuntu araronsa amafaranga kubera agiye hanze, agiye ngaho muri Canada. Mugabo la réalité n'est pas ça. La réalité n'est pas ça. Umaze kuza ngaho muri Canada hariho processus nyinshi. D'abord bivanye nuko waje kugira uronke permis de travail ushobore gukora. Bigenda gute kugira uronke permis de travail ushobore gukora? Uca muri processus nyinshi kugira uronke permis de travail ushobore gukora. Dufate par exemple ku bintu nko kuba réfugié, kwideclara. Urashobora kumara umwaka wose wicaye ngaho muri Canada utarakora kubera wideclaye wabaye umu réfugié. Ni réalité iblesse, alors que hariya muhiri wanyu nawo yo wavuye ubu ufise les cousins, les parents, aba frères n'aba sœurs baguma bavuga ati wewe warashitse muri Canada uno munsi il faut kuzura ducorera. Murabizi ngene ibintu bimeze muri Afrika hari iwacu, you know, aba diaspora urazi ko sometimes baza baracora hirya no hino, mugabo washika bakabona ukubise umwaka wose même pas $100. Uwo muntu nturamurungikira nta même pas $100 urarungikira umuntu wari iwaye, agati wa mwana wacu karabaye ati c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Kubera uri muri processus yo kwideclara, yo kuronka impapuro kugira omo utangura akazi. Iciza rero nuko ngaha muri Canada abantu benshi baravuga ngo ubuzima ngo muri Canada buragoye ngibiki. C'est vrai, ubuzima bwino buragoye. Il y a beaucoup de factures, il y a beaucoup d'opportunités aussi. Uko amafacture aza nuko haba hari opportunité de travail aussi mushobora gukora hama ukariha amafacture. Mugabo about savings uri kuravuga ngo nshobore gusavinga ngibiki n'ibiki, ubuzi bwino nkatwe bw'abayimigra bavuga bati ushaka kuhankontra, ushaka guhura n'umudokiteri wa mbere yize aciye ubwenge, so ava mu bihugu vy'Abarabu cankwe ava mu bihugu vyo muri Afrika, baba docteur baba bambaye amakoti nyene karuhariwe, umusanga muri Uber. Urumva bariko baratwara Uber niho mushobora guhurira kuko utegereza guca amafaranga, utegereza kuriya amafacture, utegereza kwiruka, utegereza gutunga umuryango. Alors waje rero uvuye muri Afrika ushaka uburi docteur, ushaka uburinde, ushitse ngaha muri Canada usubira hasi. Niko bimeze. Education z'ahandi, réalité ya mbere nuko waje uri umunyafrika warize uri umu docteur par exemple, ushitse ngaha muri Canada uhera A0. Soit ufise option zibiri, soit
uraja kuri marché du travail ukiruka n'ubuzi bubayabaye ugakora amasaha menshi ugashobora gutunga umuryango mukaba murabayeho mukariha amafacture mukariha internet ama assurance imiduga etusa mukaba murabayeho cankwe ukemera ukanangira ugasonza ivyo muri Afrika ari iwacu batazi canke badakunda canke batamenya hama ukarondera ingene uja kw'ishuri kugira diplome yawe ibe reconnue at least ugira valeur kuri marché de travail hama utangure gukora akazi kajanye n'ivyo wize. Benshi mu badoktere benshi baratangura muri pharmacie canke akaba ari abandi banangira bakemera bakaja kw'ishuri kabisa agatinda akaba umudoktere ngaha muri Canada. Turafise ama experience menshi y'abadokteur bize b'abarundi par exemple je mva mu Burundi baraje barapersevera baraja kw'ishuri bariga uno munsi usanga bameze bien. Alors ubu ufise choix urumva iyo niyo realite ya mbere banze kagukubita urumva vya bintu vyo muri Afrika uvuga ati je suis docteur ntonda mu biro agafaranga hirya no hino akaduga ibintu vyose muri Afrika murazi tugura na cash iyo tuyafise tusa mugabo ino ushitse diplome yawe pas reconnu aho banza ugakubitika ukavuga ati c'est quoi qu'est-ce que je vais faire. Ico ni realite ya mbere. Realite ya kabiri c'est au niveau des finances kuko wowe uba waje mu mutwe uvuga ati nje mu gihugu giteye imbere ngiye gutunga ngiye kumererwa neza n'umuryango wanje mugabo après ça umaze gukora c'est vrai ntibazobabeshe ngaho muri Canada par exemple il y a les opportunités de travail utari umuntu w'ikinebwe vraiment ushaka gukora hariho ama opportunité urashobora gukora utuma uja muri customer service utuma uja guserva muri Tim Hortons canke muri McDonald's mugabo ubuzi buriho bwo gukora vraiment utari umunebwe urakora. Realite ya kabiri rero ikigukubita c'est au niveau des finances kuko wowe uje uzi yuko uje mu gihugu giteye imbere ibintu vyose bihari ukaca usanga ugiye kuri marché du travail les finances c'est vraiment très compliqué. None jewe ndiko mpembwa par exemple amadolari 200 kw'isaha ni gute ku kwezi nzoshobora kugaburira umuryango ndihe inzu ndihe internet ndihe imodoka ndihe tu hama nsigarane iki alors niho haca haza un système canadien qui est très bien construit en rapport avec crédit. Urumva ibintu vy'amakredi ngahanye muri Canada hari ibintu byita credit score baguhereza amanota ajanye n'ingene ushobora kuriha amadeni ufata ngaha muri Canada. Urumva uri responsable tu peux payer ubose amanota menshi. Urumva utarafata credit na rimwe nk'abayimigra baza bagitangura baba bafise amanota ari 0 ugitangura hama washika realite ya finance igukubise ukabona ngene ibintu bigenze ugahura n'umugenzi akagusigurira ivyerekeye credit score ivyerekeye gufata carte de crédit. Urumva d'abord twavuze realite ya mbere ya diplome education usanze biri down then winjiye muri realite ya kabiri les finances c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire kacuja muri système ngaha mu gihugu iciza yubatse neza nukuri ntibakureka ngusonze kuko mu bihugu biri develope hari ibintu bimwe usanga biba vyaratorewe umuti nk'ibintu vyo gufungura usanga hari ama food banks bashobora kubahereza ico ufungura dufate waburaniwe ugasanga hari abantu benshi organisme social bufasha hirya no hino kugira abantu bashoboye kuronka ico bafungura iconye ntaba ari kibazo ico ujya kironka mugabo t'as besoin de vivre, t'as besoin de persévérer, t'as besoin yo gutera imbere muri société urimo, t'as besoin yo kubaho nk'abandi bantu bose. Ico rero realite ya finance igukubise neza uca ugenda muri banki yawe ukababwira ati jewe rero umuntu w'umugabo ati narumvise ko hari ibintu vy'ama carte de crédit ngaha mumpereze carte de crédit bakakuraba bakakwiga profile bakaguhereza ukabahereza information zose bagasanga amanota ya credit yawe ari kubusa kuri 0 then bakagukubita carte de crédit bakavuga ati quand même c'est un nouveau arrivant reka tumuhereze carte de crédit azoriha rembourser tout ça c'est bon
bakaca bagukubita carte de crédit ku banyeshuri nk'abajene bo batanguza nko kuri $500 canke $1000. Mugabo ari umuntu akuze babona ari responsable ashobora guhereza $1500 canke $2500 kuri carte de crédit. Wowe uyabonye ukavuga ati ubu rero ubu ndarasa amafaranga yaguse ya banki. Abatabizi batarahanura ugiye gukoresha iyo carte de crédit nabi ugusubiza muri za realite zose z'inyuma hasi gose, ku buryo usanga ngaha muri Canada ntuzopfa uteye imbere kubera iki wabaye irresponsable y'ingene wakoresheje izo carte de crédit. Urumva ça c'est finance. Nuvuga yuko carte de crédit uriko urayikoresha, tu utilises, tu payes, tu rembourses, utilises, tu payes, uguma uhambursa ku buryo bagera kugira statement wamaze kuba on time payment. Sino ucuruzinga amanota, ucuta amanota, and then bica bituma udashobora kugura ikintu na kimwe, kuko ngaha system ngaha muri Canada yubakiwe ku ma credit. Ugende kugura imodoka baraba pouvoir d'achat yiwawe en fonction y'amahera uhembwa n'amadeni ufise, eske urashobora kuriha imodoka. Ntibazobabeshe ngo ibintu biri gratuit, umuntu ari wese ngaha muri Canada ngo arashobora kugura imodoka nziza. Non, c'est pas ça. Aha turiko tuvuga la réalité du Canada, the reality of Canada, living here in Canada. That's what we're talking about today. So ntibaze bababeshe ngo umuntu ari wese ngo arashobora kuronka imodoka nziza ngo ni muri Canada ngo c'est en fonction ya pouvoir d'achat yiwawe, c'est en fonction si tu peux payer ou non. Alors iyo mvuze en fonction ya pouvoir d'achat no kuvuga bararaba debt to ratio. Urumva bakaraba ati cyangwa bakaraba debt to income. Urumva bakaraba ati akorera amafaranga ngana iki, afise amadeni angana iki, afise amadepense, tusa bakaraba bagakarikira basanze dufata ukorera $3000 ufise amadeni $2000, wewe capacité pouvoir d'achat yawe iyo modoka ça va être dans les $1000. No muri iyo $1000 baca bavuga ati nano umuntu ntajya ategeza gufungura, ategeza kuriha udufacture hirya no hino etusa, no muri iyo dollar bakagabanya bagasanga wowe usigaranye amafaranga make par mois. Dans ce cas-là, you cannot afford to buy a car, a vehicle. Urumva niyo reality yo ngaha muri Canada. Ntibaze bababeshe ngo umuntu ari wese ngo arashobora kugura imodoka ngo biki. C'est en fonction ya pouvoir d'achat yiwawe. Imodoka ufise, imodoka ushobora kugura ni en fonction ya pouvoir d'achat yiwawe, parce que la société il est construit kuri système de crédit ku buryo même pour acheter un téléphone portable, bagushira ku ideni, bakubwira ati uzanye cash bakuraba nk'igicibwa umengo uriko urabahomvya ngaha muri Canada, parce que le système il est construit muri système de crédit, baguhereza amanota ukaba un citoyen responsable. Kuba citoyen responsable ngaha muri Canada hari ibintu vyitwa muri business bitwa know your customer. Ubuzi abantu bose, abakiriya bose, dufata uri business cyangwa uri bank, ubuzi abakiriya bose bawe, ubuzi adresse yabo, ubuzi numero de telefone yabo, ubuzi email yabo. Hagize utariha hariho ama système de collection, hariho ama système baguma bagutelefona bakubwira ngo urihe, hamukaca utakaza amanota de crédit, hamantu ushobora kugura ikindi kintu muri kazoza. Donc pour dire que c'est vraiment bien construit, tellement que biba biri responsable, biba biri bien ordonné ku buryo ukeneye ikintu uri responsable uronka ikintu ushaka. Hama rero iyo ni realite rero nako ndavuga, turiko tuvuga kuri realite. Twavuze realite ya mbere niveau education, urinjiye usanze education uri tellement bas, utegereza gutangura a zero. Realite ya kabiri turiko tuvuga kuri finance, les finances, ukaza uje uzi ngo winje mu gihugu gitunze, ugiye gutunganirwa n'umuryango wawe, ugasanga c'est pas le cas, tu dois travailler dur, tu dois travailler. Hariho abakora ama shift ngaha nuko nyene amategeko kenshi usanga turekurira amasaha 12 maximum cyangwa 16 par yama overtime kugira urenze ko overtime. Urumva mugabo hariho bakora amasaha menshi kugira agakora ubuzi bubiri kugira abandanya function, umuryango w'ubandanya ubaho, abandanya ari hinzo, abandanya ari assurance, abandanye ariha mortgage, abandanya ariha intuze ya mafacture ya internet, abandanya ariha mafacture na televiziyo uraba ngaha za Netflix byose ngaha c'est facture. Upfa gusohoka ngaha muri Canada, usohotse you step outside you paying. That's how it is.
That's the reality of Canada. Alors, abantu benshi rero ngaha kubera nababwiye ko c'est vraiment un pays, il est bien construit, il est bien organisé. Hariho ama system, hariho ama support system, hariho les systèmes social, hariho les assurances emploi, hariho ama system agusupportinga when you struggling. Ngaha naho ugenda mu bitaro par exemple ugwaye ntukeneye umuntu akugemurira. Premièrement, ntukeneye umuntu akugemurira, ntukeneye ubuza kukuraba, barakugwaza neza bakakuraba bakakugaburira matin midi soir, ugafungura gatatu bakakuvura neza parce que tu payes pour ça. Le système est construit ku buryo chaque paycheck uhejeje guhembwa bakuramwo assurance, bakuramwo les taxes sur ton income, les taxes sur tes revenus. Urumva bagakuramwo na assurance emploi ku buryo ubuza akazi naho nyene ba making ashobora kubandanya ubaho. Urumva izo systeme zimwe ntizirashika iwacu muri Afrika, ubuza akazi hariya tu peux galérer ukamererwa nabi. Mugabe no le système la support system imeze neza, hariho le système social yakira nk'abo bayimigura ubwa mbere, ariko ndavuga twebwe tugishika barashobora kwakira bakagufasha utararonka icepfu na ruguru. Hama hariho assurance emploi uriha n'amatax uriha, ivyo byose rero ayo matax uriha acaja gukuvura ama service amwe aba ari gratuit ngahanya muri Canada, notamment kwivuza ngaho urinjira ufise aga carte ka assurance, ukinjira kwa muganga bakakuvura ibintu byose ubugwaye ukavayo witumukira. Sa iyo ni realite turiko tuvuga. Ndabibutse Easter Free TV, we talk about finance, we talk about real estate and technology. The reality that we're talking today, it's a reality of Canada's reality. So iyo nivyo turiko turavuga no munsi. Mugabo ntituza kubiheza byose, ndaza kugerageza kugira iyi video ibe short kugira mugerageze gutahura. Mugabo tuzobandanya tudevelopa muri kazoza, tubandanye tuvuga n'ibindi. Donc twavuze realite d'abord ya education, ushitse ugasanga diplome zawe ziri hasi. Realite ya finance, waruze uzi kuje gutunga ugasanga utegeza guhera zero. Vyose ni ibintu bigucanga wiruka hirya no hino. Mugabo kasolano tiene uri umuntu ari perseverant, ivyo vyose urabisurmonta ukiga ukamenya ngene urondera ubuzi hirya no hino, ngene wiruka hirya no hino kugira ushika ahantu ushobora kuba à l'aise. Birafata imyaka, urumva birafata imyaka. Ngaha muri Canada sico kimwe no iwacu muri Afrika ushobora guhura n'umuntu ukamuhereza ka 10,000, ukamuhereza ga 5,000, ukamuhereza ga 50,000. Ngaha muri Canada même $1 nta muntu numwe mushobora guhura waguha $1 rimwe kwa gusa, ntibikunda. Alors realite rero muze muratahura yuko ngaha muri Canada ari umuntu ari ngaha muri Canada akakurunkira $100 cyangwa $50, umuntu uri muri Afrika bamushima kuko ahatuba nta muntu numwe mushobora guhura waguha $1 rimwe rya gusa. Tu dois travailler dur, tu dois travailler siwe kugira ushobore guhembwa, ushobore kuronka $1. Hama $1 wayaronka uyagasangira n'umuryango n'abantu benshi et tout consort. Alors iyo ni realite rero ya finance twari tuvuze gatoya, twayikoze ko gatoya parce qu'on peut développer sujet ugasanga ntiheze. Mugabe iyo realite ya finance iri très iratusha abantu benshi au niveau ya realite yo ngaha muri Canada na twebwe abayimmigrants. Ugasanga umuntu araje no par exemple aramaze imyaka 10, 15, 20 ntiyagiye ku ishuri, ntaragaruka ngaha muri Afrika kuramutsa umuryango. Kubera iki? Le realite turiko turavuga ngaha, ama realite turiko turavuga ngaha ari très important. Alors ikindi kintu comme muri East Africa tuvuga no kuvyerekeye technology, hari indi realite technologique par exemple. Europa iyo realite nayo nyene irakora ku bantu benshi. Ngaha muri Canada ni igihugu kimaze gutera imbere ku buryo ibintu vyose vyamaze kuba online. Les infrastructures ziri bien construites ku buryo internet ari umuravyo. Urumva internet iranyaruka,
ntuze internet, ugasanga speed ya internet ewana ni nini, iranyaruka, donc iri ku muvuduko muremure. Dufise 5G ubunye, hariyo ama wifi ageze kuri 7, ama router ya wifi ageze kuri 7 au niveau ya speed. Alors ukatusanga rero twese dukoresha ama device, ibintu vyose biri muri technology, laptop, machine, telefone yawuguriye ikintu ni biranyaruka. Alors bica bituma le pays ibintu vyose bishira en ligne, urumva ibintu vyose washaka kwa applica permis de travail, washaka kwa applica residence, washaka kwa applica nationalité, washaka kwa applica akazi, washaka kwa applica tout peut se faire en ligne. Ngaha anye ama entreprise yino murashobora kudilingana utamuntu numwe urabona gutya, utelefona bagufasha, wa applica en ligne bagufasha, uronka ikintu cyose ushaka, ukagura meme ibintu online kubera capacité technologique na internet ngaha vyamaze kuba develop. Muri Afrika il y a beaucoup plus d'opportunités de faire ça, ntibirashika malheureusement, mugabo tuzohashika. Alors réalité technologique rero kuri twebwe les immigrants ngene bica biba ni njahe, ndavya applica gute, nshahe, mpereza information, lien ni yihe, nkoresha he, ndungikira ni hehe. Ugaca usanga nk'abantu batamenyereye ibintu vya technology, wowe wiviriye muri Afrika, nturakora ku mashini, ntuzi ngene wa applica, ntuzi ngene iki ngo kora ibi, kandi bikaba biri bien structuré ku buryo ugize n'agakosa gatoya uzoguma wibereyeho gutyo nyene, ibintu vyawe ntibicemo. Urumva iyo realite nayo technologique ikaci frappa fort, ugasanga ntushobora kwiaplikira permis de travail, ntushobora kwiaplikira residence permanente, ntushobora kwiaplikira nationalité. Hama iciza nuko twebwe abanyafrika turafashanya hirya no hino, ukabaza umugenzi uyarabizi bakakurungika kwa nakati, ewana genda kwa Audrey agufashe, arashobora kubigukorera akabikora, and then ubuzima bukabandanya. Donc c'est ça en général les réalités nashatse kuvuga kuno munsi: finance, technologie, na ntuze na education, nizo realite hanini dufacinga dushitse ngahanye muri Canada. Hama iyindi realite nayo nashobora kongeramo ni realite de comment s'intégrer dans la société, comment on peut s'intégrer dans la société canadienne, tukumva ko turi vraiment abantu bari intégrer. Alors culture y'umuntu c'est bien kwigumana, urumva, mugabo s'enrichir avec culture y'ahandi naho ukongereza ko c'est bien gusumba, urumva. Tuje ngaho muri Canada tukadopta culture yo muri Canada twongereza kuyo dusanzwe dufise y'abarundi, ntaco vyica, ça nous enrichit par contre, urumva. Mugabo ngaha rero realite cyo duhura nuko hariyo nka language barrier, urumva, ntushobora kuvuga icongereza neza, nta gifaransa ushobora kuvuga neza, none comment est-ce qu'on va communiquer? Comment est-ce qu'on va communiquer si je peux pas parler français, si je peux pas parler anglais, si je peux pas... Ok, c'est très simple. Ce que je vais faire, ico nza kugira, ca nigumira muri communauté y'iwacu, ca nigumira muri communauté y'Uburundi, canke y'Abanyarwanda. Shout out to all Burundians. Make sure you subscribe, comment, and share, because this video I'm just making it for Easter Free TV and for fun, for education, and also to talk about what's real, the reality here in Canada. Alors, ugasanga uciye ugira iki, nciye nigumira muri communauté y'iwacu, nigirira abagenzi b'abarundi canke abanyarwanda bashobora kuntahura, hama ivyo bivuyemwo nkaca nirumva n'utwo kurya uco wirira akagari ugasombe. Entre temps guys, so muri Canada urashobora kuronka indya zose z'abanyafrika, urashobora kuronka isombe, bugari, imikeke, naziweza ya mikeke ya magufuri ya yindi imwe ya magufuri imeze gutya, igiye urashobora kwiroha ngaho muri Canada. So ugaca usanga uciye wigumira ngaho rero muri communauté y'iwanyu, tu manges Afrique, tu manges burundais, tu manges tu n'apprends pas,
tu n'apprends pas. At the end of the day, you're not learning anything. That's the reality. Intégration dans la culture, pour s'enrichir, ya culture y'abakanadiye nawe nyene iratugora cane rwose ngahanye muri Canada. Urumva ugasanga umuntu twese dufise abagenzi b'abarundi, abagenzi b'abanyarwanda, abagenzi turi ngaho nyene dufungura ikirundi, ntituzi agaputine ko muri Canada. Ngaho muri Canada bakunda putine, urumva ntituzi akadendo kuri Thanksgiving. Ugasanga rero biriko biradufrena meme dans le milieu du travail mpuzamakulture y'abakanadien. Ugasanga bateye joke ku kazi, abazungu gusa nibo batwenga, nawe uriko uriyumvira ati mbasha, is that even a joke or they are just mocking, you know? So birakenewe rero ko sindiko ndabahere mwe murashobora comment your opinion down, mutubwire ngene twobigenza, kuko birakenewe ko twiyintegra muri culture yaho tuba tugiye, kuko c'est très important yuko ulearning ururimi rwabo, ukareninga ivyo bafungura, n'ingene bavuga, n'ingene bajokinga wanashima, pour s'intégrer ukienrichissa niyo culture yaho hantu, because at the end of the day you live there and you're gonna be living there maybe for the rest of your life, right? So izo ni réalité rero nagomba kuvuga ko sinazidevelopye gose, kuko ça peut être sujet iri très 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 long, mugabo ubunye nshaka kugeza ngaha kugira tubanze twasimire, tubanze twumvirize izo navuze. Hariho réalité yo muri education, ugishika ngaho ugasanga wowe uri down gutya, tuja gutwara Uber, urumva, kugira canke ukaja kwiga kugira usubire naho uri docteur uvuye he, canke engineer wa he, urumva gutya. Réalité ya finance uzi ngo uje gutunga, ngo uce ukora wije ja muri ya système docteur yari. Hama réalité ya technology ugasanga ibintu byose bikorerwa en ligne, and you don't know even how to apply. You've never used a laptop in your entire life. Ugasanga widebrouiller hirya no hino urondera abagenzi kugira bagufashe, that's fine. Hama réalité ya intégration muri culture canadienne, ugasanga ntutahura amajokes yabo, ntuzi indya zabo, uca twigumira iwacu mu Banyafrika. Alors c'est ça, nivyo nashaka kuvuga ko gatoya. Please comment, share and subscribe to this channel. If you guys want, I can elaborate, we can talk about this